Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Jai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. So thank you for the opportunity. I'm very excited. My glasses broke and everything of the excitement. So I have prepared a few things here. Pasirašiau keletą čia temų aptarti. Did you where? Or around here? Okay, good. Okay. Please, otherwise. Thank you. So I wrote a few things. Užsirašiau keletą dalykų. And I'm not going to read it. Just we'll go with the flow. Bet jų neskaitysime, tiesiog pasižiūrėsim, kas čia ateis mums, ką Just pasakyti. wanted to say first a few things like of the importance of the book distribution. Tik pradžioje norėjau pasakyti keletą dalykų apie knygų platinimo svarbą. And then we'll do some practical stuff. O tada keletą praktinių klausimų aptarsime. Which is the marathon is here, so Artėja maratonas, taigi. More than talking, maybe we will be doing something. Daugiau negu nešnekėsime, kadangi artėja maratonas, tai nešnekėsime, o praktiškai atliksime knygų platinimą. Okay. I'll just enumerate a few reasons for book distribution. Tiesiog išvardinsiu keletą priežasčių, dėl ko verta platinti knygas. Sorry. And then we'll go right into the practice. O tada pereisime prie praktinių dalykų. Okay. Reason number 1, to please Srila Prabhupada. Pirma priežastis, patenkinti Srila Prabhupada. Yasha Prasada Bhagavad Prasada. That's the most important item for spiritual life. If you please the spiritual master, then you advance in spiritual life. Svarbiausias dalykas dvasinėme gyvenime yra patenkinti dvasinį mokytoją. Jeigu jūs patenkina dvasinį mokytoją, tai tada pažengiate dvasinėme gyvenime. Be it books or be whatever. In this case, Srila Prabhupada, most important desire is to distribute books. It's to spread the book distribution. Sorry. Yeah, that in this case the order of the most important order of the spiritual master. Šiuo atveju taip pat svarbiausias dvasinio mokytojo nurodymas. After chanting Hare Krishna. Po švento vardo kartojimo. Is to try and distribute his books. Yra stengtis platinti jo knygas. Okay. So to present Krishna consciousness to a large number of people. Pristatyti Krishna sąmonę plačiom masėm. And not only that, but to occupy them. Ir užimti juos, ne tik pristatyti, užimti juos tarnystėj. So yesterday the Mataji said, I am alone in Sankirtan sometimes, so I don't want. Well, you are not alone. Vakar Mataji minėjo, kad aš jaučiuosi vieniša, kai platinu knygas. Ne, tu nesi viena. All these people outside, they are souls like you. Visos tos sielos, kurios yra už šventyklos ribų, yra lygiai tokios pat sielos kaip ir jūs. And you are going to engage them in Krishna consciousness. Ir jūs užimsit juos Krishna sąmonėj. So you are having some association too. Ir tuo pat metu gaunat bendravimą. So for our own purification, of course. Aišku, savo apsivalymui. Trečia priežastis. Everybody knows that to distribute books means to understand them more.
Visi žino tai, kas bandė platinti, kad kai platini knygas, tu labiau jas supranti. To create auspiciousness in society. Tai atneša, ketvirta priežastis, tai atneša palankumą bendruomeniai. Now everybody knows yoga, everybody knows karma, everybody knows mantras. Visi žino apie jogą, apie mantras. Why? Iš kur? Why? Oh, why? Dėl ko? Well, this is one effect of the millions of books, of Srila Prabhupada's books out there. Tai yra vienas iš efektų platinačios Prabhupados knygas. Even people shave their heads. Būna net žmonės skuta galvas. In the 80s, that was unknown. 80-ais tai buvo iš vis nežinoma. Now you see the businessman Dabar suits and they shave head. Netgi verslo žmonės su švarkais būna nusiskutę plaukus. In Barcelona nowadays, everybody chants mantras. Ir Barcelonai daug kas kartoja įvairias mantras. Many people even buys harmoniums. Būna net žmonės harmoniją specialiai tam perka. So I thought I was born in the wrong time. Ir aš pagalvojau, gal aš gimiau netinkamu laiku. Because in my time we were a sect. Nes savo metu, kai jaunystėj, mes buvom laikomi sekta. And if you chanted Hare Krishna, oh my God. O jei kas sužinodavo, kartoja Hare Krishna, tai o Dieve, kas čia? Now chanting Hare Krishna, everybody knows, and they do it. Dabar visi žino Hare Krishna ir jie kartu kartoja. So I say sometimes, hey, I was doing that when it was forbidden. Ir aš jiem pasakoju kartais, kad aš tai dariau, kai buvo tai uždrausta. Okay, so to create auspiciousness and lastly, ir paskutinis, to create spiritual atmosphere in the temple. Sukurti dvasinę atmosferą šventyklai. Somehow, if you get the temple with no book distribution, which is going well, and you put a little bit of book distribution there, it goes boom, goes zooming up. Jeigu apsilankot šventykloje, kuri klesti, bet ten trūksta knygų platinimo, ir jeigu pridėti knygų platinimą, tada viskas labai stipriai suklesti dar labiau. Somehow the atmosphere becomes more spiritualized. Kažkokiu tai būdu visa atmosfera sudvasėja. Because book distribution is devotional service in action. Nes knygų platinimas yra atsidavimo tarnystė veiksme. Actually, we are not on that platform, but it is compared to the gopis going and engaging other gopis for Krishna. Aišku, mes nesam šitam lygiai, bet tai galima sulyginti kaip gopės eina ir užima kitas gopės tarnystėj Krishnai. Also not so mystic, but what we can understand more is that we are bringing forgotten souls back to Krishna. Jeigu paprasčiau, tai mes užmaršęs sielas grąžinam pas Krishną. So here is a soul that is going down, 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 down. No Krishna in 1 million kilometers. Yra sielos, kurios puola vis žemyn, žemyn, žemyn ir Krishna jiem tai milijonai kilometrų Now they atstumu. come and touch the book. Ir jie prisiliečia prie knygos. They don't buy the book. Jie gal neperka knygos. And they say, I don't want it. Ir pasako, nereikia man jos. But they touch it. Bet jie priliečia. What do you think it will be the next thing for that person? Kaip įsivaizduot, kas laukia jo? No, I don't know about that. Sako, nežinau dėl to. Buvo atsakymas žmogaus kūnas, bet tai sako, nežinau dėl to. But because spiritual life is progressive, Dėl to, kad dvasinis gyvenimas progresyvus, that means that Krishna saw, oh, he touched my book. He touched Srila Prabhupada's book. nes Krishna mato, jis prilietė mano knygą, Šilas Prabhupados knygą. So this is considered service. Ir tai laikoma kaip tarnystė. Just to hold it. Netgi tiesiog Just palaikyti, to touch it. priliesti. So next thing, because it's as the Bhagavad Gita says, Nehabi Kramana Shusti. In this path, it's always more. It's you are 1%. Next one will be 2%.
Ir Krišna Bhagavad sako, na, dabar 1%, po to laukia 2%. So next time, maybe this person takes a little bit of prasadam. Kita kartais gal prasado paragaus. Also like, what is this? Kas čia? Well, yeah, well, tastes good, so what? Na, neblogai, gal čia skanu, gal. So what? Nu ir ką? Okay. Tiek to. Now Krishna says, oh, he ate prasadam. O, Krišna pastebė, jisai su I'm going to note that down. Šitą būtinai užsirašysim. And now what is the next thing? O koks sekantis dalykas? Next thing, maybe he speaks with the devotee. O gal pabendrauja su atsidavusiu. And the devotee makes him doubt. Ir atsidavęs priverčia jį sudvejoti. He says, I am an atheist. Sako, aš ateistas. And the devotee says, but do you believe in a source of everything? Bet atsidavęs tada atsako, tu tiki į viso ko šaltinį. So because he touched the book and took some prasadam, Jis prilėtė knygą, suvalgė prasado. he thinks about, says, yeah, yes, a source of everything there Nu, is. viso ko šaltinis, nu jo, gal toks ir yra. And so you can see, like, maybe he is a Buddhist now, Ir po truputį gal budistų kokiu taps. so on and so forth. Po truputį. So, because we cannot see this, and because it's such a big length of time, Ir kadangi mes negalim visko matyti, gali būti ilgas laiko tarpas. we can think, oh, he touched the book, so what? Ir mes galim pagalvoti, na, jis prilėtė knygą ir kas iš to. But everyone here, everyone who got in touch in Krishna consciousness can attest that there was a progressive thing. Bet kiekvienas, kas jau yra Krišnos sąmonėje, gali pastebėti, kad tai buvo progresyvus kelias. So, to create auspiciousness for the forgotten souls. Sukelti palankumą užmaršiom sielom. Okay, so let's go for the practical thing. Einam į praktinį dalį. Okay. We need a variety of books Mums reikia knygų įvairovės. stored in a special place, if possible, Jeigu įmanoma laikyti tam tikroje vietoje, because they are deities. nes tai yra kaip dievybės. And that place where they are stored is very special. Ir ta vieta, kurios laikomos, yra labai ypatinga. If somebody asks you, how are you maintaining all this? Jeigu paklaus, kaip jūs visą tai išlaikot? You give free food, Dalinat nemokamai maistą and how all this is maintained? ir kaip visą tai išlaikoma. You bring them to the book room. Tai reikia nuvesti į knygų kambarį. So next thing, here's check. You have a very nice place for the books, all very nicely stored. Invitation cards. Reikia turėti dar pakvietimo kortelę. Because when you sell a book, then you should give an invitation card. Nes kai išplatinat knygą, labai palanku duoti pakvietimą. Even if you don't sell the book, you give an invitation. Net jeigu neišeina išplatinti knygą, galit duoti pakvietimą į šventyklą. Say, oh, I'm not interested in that. Jūs gal sakyti, man įdomu. Say, fine, Gerai, I can understand. suprantu tave. But come and we'll invite you to some music and some feast. Kviečiu tave apsilankyti, mes turėsim muzikos ir maisto. Okay. Then, Feastą. location. Now we're going into the... How many of you have gone at least one day on book distribution? Ar kas iš jūsų, kam teko At least one platinti day. knygas bent vieną dieną? Wow. You? Everybody? Actually, almost. Wow, good. So, location is very important too, because I don't know here, I don't know your country, but for example in Spain we have big streets where there is many people going. Vieta, kur platinat, yra labai svarbu. Mes nežinau kaip čia, bet Ispanijoje turim tokią gatvę, gatvės, kur labai daug žmonių būna. So the best thing is not to put yourself in the middle of it. Gal geriausias būdas tai neatsistoti vidury toj gatvėje. Although
you can. It's not a problem. Nors tai gal nėra didelė problema, tai įmanoma, But it's more intelligent to find a street, small street, coming to it. bet gal išmintingesnis būtų variantas atrasti mažesnę gatvelę, kuri susijungia su ta gatve. In this way, you are fishing them from the river. Tokiu būdu taip gali žvejoti tos žmonės. So that is good for some reasons. Yra keletas dalykų, dėl ko tai yra Because gerai. some of the people that see you, maybe some of the people when see you again, they go like, oh, I'm not going there. Nes, pavyzdžiui, jau žmonės, kurie jūs matė, gali So many vengti people jūsų. can see you when you are. Ir daug žmonių jūs mato, And when you are in the small street, bet kai esi mažesniai gatveliai, everybody goes their own business, visi eina savo reikalais and you're just there getting one and ir po another. vieną galima another. ištraukti. Now, stopping people. Sustabdyti žmogų. Stopping people. How do you stop people? Kaip sustabdyti žmogų? Anybody can tell me? How do you stop people? Ah, excuse me. Atsiprašau, gal galiu paklausti? Here's the book about yoga and meditation. Prašau, joga, meditacija, knyga. Okay. You should ask people like if you were to ask for a street or something. Reiktų kreiptis į žmogų taip, kad tu norėtum jų paklausti, pavyzdžiui, ar čia kokia gatvė ar panašiai. It's not that you're going to cheat them. Tai nebus apgavystė, It's just that you want them to stop. tiesiog nori, kad jis sustotų. So it depends on how much you are convinced that they should stop. Tai priklauso nuo jūsų įsitikinimo, ant kiek tai svarbu, kad ar jisai sustos. They are convinced Jie įsitikinę, that they shouldn't stop kad jie neturėtų sustoti for nothing. dėl jokios priežasties. But because Maya is such, it's like they are not so convinced. They're just going along. Na, kadangi Maja jos valdo, tai jie nėra labai taip įsitikinę, tiesiog taip plaukia pasroviui. So if you are convinced that they should stop, Bet jeigu jūs įsitikinęs, kad jis turi sustoti, they will. jie sustos. You can even call them from the distance. Netgi iš per atstumą gali pakviesti. You never go after them. Neturi Excuse me, bėgti sir. paskui. Excuse me, sir. And they go like, oh, okay, yeah. What? No. Ne, You can even call them from the distance. Hey! per atstumą gali pakviesti. And they go like, Tu mane kvieti? Jo, tu. and they go. Ir ateis. Because you are convinced that Nes- they should come. Nes tu turi įsitikinimą. Because what is there more important than for them to get the book? Taigi, kas gali būti svarbiau jiem negu gauti knygą? Absolutely nothing. Nėra nieko svarbiau. Not getting the bus, not going to work, nothing. Nei suspėti autobusą, nei nueiti į darbą, nieko nėra svarbiau. Even sometimes I stop people that they are speaking in the phone. Kartais net sustabdom žmonės, kurie kalba telefonu. Because at one point I said, okay, if I don't stop all these people that are talking in the phone, I miss what, half of the people? Ir galima, taip, jeigu mes nestabdysim tokių žmonių, galim praleisti pusę žmonių. So I just don't care. I say, hey, hello. And they go like, wait a second. Yeah, what do you want? And then they Nes keep būna it. pasisveikinęs su žmogum ir jisai tiesiog patraukia ragelį ir klausia, ko galiu padėti. So you never go after them. Tai nereikia bėgti paskui. And another thing that we'll do some theater after, Po we'll do to some, atliksim tam tikrą dramą. is that you go, it's better not to go up front. Nereikia priešais You go with the book. su knyga And prieš you go like, žmogų. Žmogų galite išgazdinti. what is a train, no? Coming. Kaip traukinys koks. And it's better to call them from the side. Geriausia iš šono kreiptis. So they are coming this side. Jie eina pro šoną. Even I am this way, I see them come, and then I go like this. Netgi truputį pasisukęs. And then when they pass, like, hey. Ir kai jie praeina, klausyk. Because then it's more like, what? Yeah. Toks netikėtas. O, ką? Not so much going to. Another thing we're going to demonstrate is how to put the book in the hand. Dar pademonstruosim, kaip duoti knygą į rankas. Because you shouldn't
start the mantra until they have the book in the hand. Nes jūs neturėtumėt pradėti mantros, kol neturi knygos rankoje. It's like if you're trying to speak in the phone with someone and the phone is hang. Kai pavyzdžiui, jūs norite telefonu kalbėti, o ragelis padėtas. So first you keep the book in the hand and then start the mantra. Įduodat ranką į rankas knygą ir pradedat kalbėti. We'll do some demonstration. So mantra sequence, okay? Taigi mantra, kaip jinai išsidėsto. It's very important to do this because this is like the complete package. It's like the nice way to do it. Taigi tai svarbu, kad eiti paeiliui, nes tai pilnas komplektas. First you present yourself. Pirma prisistatai. What do you say? I don't know. Krishna temple, yoga center, temple, yoga, whatever it is. We are from the... Prisistatai iš kur, aš šventykla, ar centras, ar yoga, kas tu toks. Then talk about the benefits of the book. Tada papasakoti knygų naudą. In my time, in the 80s, we were saying a few strange things to distribute books. 80-ais tai mes gan taip keistai pristatydavom knygas. Because we thought that we should do it with tricks. Nes mes turėjom tokią idėją, kad tai reikia kaip ir apsukti žmogų. But then I started to say the right things. Bet aš tada pradėjau sakyti tiesiai šviesiai. And not only worked, but worked better. Ir ne tai, kad tai veikia, bet veikia žymiai geriau. And then after telling the benefits of the book, like what's in there for them. Ir tada kokia nauda iš tų knygų jiem. And then ask for a donation. Ir paprašyti paaukojimo. This donation part is very important. Paaukojimo dalis labai svarbi. Because you should direct them to a certain price. Nes reikia nukreipti juos į tam tikrą kainą. Because people wants to know. Nes jiem įdomu. Plus, if you say, oh, it's just whatever, it's from your heart. Jeigu pasakyt, tiesiog iš širdies. Then, you know, in Kali Yuga, the hearts are very small. Kali Yuga širdis labai mažas. So you will get not very much money for the book. Gali negauti daug pinigų už knygą. How much? Say, okay, from your heart you have big heart. No. No, still the heart is small. Even if you say that, net jei pasakysi, kad tu turi didelę širdį žmogui, gali maybe nesuveikti. it gets a little bigger. Prasiplės. You should direct them. And the way is to say a little bit more of what you expect. Galima pasakyti šiek tiek daugiau, nei tu tikies. Because they will give less. Nes jie taip ar taip duos mažiau. So in Spain at least, I say people is giving 3, 5, 10 euros. Ispanijoje sakau 3, 5 ir 10 eurų. 3, 5, 10. Then the majority of people gives what? 2. Tai žmonės tiek duoda ir žmonės dažniausiai duoda 2. So if you say from your heart, Jeigu pasakai iš you can širdies, imagine. galite įsivaizduoti, kas atsitiks. So because you say 3, 5, 10, Pasakai 3, 5, 10 žmonės aukoja. then some people get the message Žmonės gauna žinutę. and they give 10 Būna duoda ir 10. or 5 Arba 5. or 7. Arba 7. And some people just say, you know what, I only have 2. Ir žmogus gali pasakyti, turiu tik 2. And you go, don't worry about the money. Nepergink We dėl are not pinigų. worried about the money. Čia ne piniguose esmė. You will read the book. You should read the book because we are going to do a test. We are going to test you if you have read the book. So you have to read it. Ir mes paprašom paskaityti knygą, nes bus išbandymas, kažkoks testas. So in this way you get 250 Tokiu būdu average. gaunate apie 2,50. If the small book costs 50 cents, Jeigu maža knyga kainuoja 50 centų, 2 euros is good. tada 2 eurai normaliai. So it's not that we are after the money, Ne tai, kad mes paskui pinigus keliaujam, but in this way you are making people respect the book.
Bet tokiu būdu mes leidžiam žmonėm gerbti knygą. Otherwise, if it's okay, whatever you want, some people could think, well, this is free, so free. What? Oh, the devotee is asking if you could shift patrauk biškį microphone a little bit because Camera. Is there a camera? God. You didn't tell me that. Arjuna. Okay. nesunus. Camera. I like it. Anyway. Hare Krishna. So you do an average of 250. This is good. It's good for temple. It's good for the grihasta if there is a grihasta that wants to do it. Jeigu išsiplatina maždaug knygos, tai surenkama apytiksliai bendrą vidurkį išvedus 250, tai gerai ir šventyklą arba grihastą, jeigu platina. And even in this way, you can even give the book for €1. Netgi tokiu būdu galima ir netgi už €1 duoti žmogui. Because if you do it like this, Krishna will arrange always something. Nes pelksis Krishna vis tiek jums tai sudės. Like, for example, you get 3 persons on a row or 4 persons that give only €1. Pavyzdžiui, žmonės tik €1 duos. Don't worry, at the end of the morning will be coming a few 5s, 110, whatever it is. Nepergyvink, vis tiek Krishna išlygins, viską duos daugiau. It works, it just works. Tiesiog Krishna viską I don't know what. padarys. Yeah. Okay. But you should do it like that, so it is flexible. You see, it's very flexible still. You are not going for a price. Tai vis tiek lieka tam tikras, kaip sakant, lankstumas. But you do well on the average. Okay. So present yourself. Pristatyti save. Talk about the benefits of the book for the person. Papasakoti knygos naudą. Ask for a donation. Paprašyti paaukojimo. Directing for a price. Nukreipti kainą. And always close the deal, even if they get the book or they don't get the book, with a card. Ir nesvarbu, kaip ar jie jiems knygą ar ne, duoti jam pakvietimą. And nice words. Ir pasakyti gerą žodelį. I've been sometimes in the same place for years. Man kartais tekdavo platinti knygas metus toj pačioj vietoj. So I think I should treat these people very well. Ir dėl to aš manau, kad tuos žmonės reikia labai gražiai su jais elgtis. And I said, next time, I am very patient. Ir gerai, sakau, kitą kartą, aš labai kantrus. I can wait years for you. Galiu palaukti keletą metų dėl tavęs. So, now for some things while you are on Sankirtan. Ir keletas momentų, kai jau esi platinę knygas. First of all, before beginning, pray to Srila Prabhupada for his mercy. Pradedant, reikia melstis Šilos Prabhupados malonės. At that time, it's very easy to be very intense. Very what? Intense. Ir tai gali būti ganėtinai intensyvi malda. Because you are about to begin the yagya. Nes jau toj pradėsit jagiją. And your stomach there is butterflies in your stomach. O pilve gali skraidyti drugeliai. I still get them after 37 years. Po 37 metų pas mane vis dar jie, kaip sakant, apsilanko pilve. Don't expect them to go away. Nesitikėkit, kad jie, kaip sakant, išskris. But that is good because then you go, oh Srila Prabhupada, I'm nothing. I have these books here, these people there, they are your books, it's your Krishna, I'm just trying to do something here. Ir tai yra gerai, nes tada mes galim tokiu nuotaikoj melstis Šrila Prabhupada, čia aš esu visiškai nekvalifikuotas, tai yra tavo knygos, čia yra žmonės, jiem reikia Krishnas. Also, meditate on how you are the servant of those persons. Ir reikia medituoti, kad jūs esat šių žmonių tarnas. One time I remember that I was doing nothing. It was like
3 hours and no books or something like that. Teko kartą 3 valandas platinti ir neišplatinti vienos knygos. I was saying the same things. I was doing the same things. It was the same airport, the same books. Lygiai tą patį darydavau kaip kiekvieną kartą. Tas pats oro uostas, tos pačios knygos. So I thought it must be me. Ir pagalvojau, turbūt čia kaltė manyje. So I started to think while I'm doing the mantra and approaching people, trying to think I am the servant of this person. Ir kaip pradėjau mąstyti taip gerai, aš platinu tas knygas, tai turim būti tarnystės nuotaikoj, tarnautam žmogui. Immediately everybody was like, yeah, what? Yeah. What is this? Ir iš karto žmonės pradėjo domėtis, how much is it? So even you have some technique and you have the right books, you have the right spot, the right thinking. Galit viską turėti. Techniką, gerą vietą, geras knygas. If you think that I am the big spiritualist going out to save these people, bet jeigu galvos, aš esu didis dvasininkas, kuris čia to išgelbės pasaulį. I know everything and you are just karmis. Ir aš viską gerai žinau, jūs karmiai. Then you will get kicked off. Tai jūs tiesiog gausit in the spyrius face. Į veidą. Until you start saying, okay, maybe I should have another approach. Kol suprasit, kad gal reiktų kitaip čia kreiptis. Chant Hare Krishna in between persons. Tarp žmonių galima kartuoti Hare Krishna mantrą. And read a few lines every now and then. Ir karts nuo karto galima atsiversti knygą ir perskaityti. The book that you are distributing, just a few lines. Iš knygos, kurias platinė, porą sakinių perskaityti. And when you are asking for a donation, you should look at their eyes. Ir kai prašot paaukojimo, reikia žiūrėti į akis. And then stop. Ir sustot. Just like that. So you give the opportunity to the super soul to act. Ir paliekat galimybę super sielai suveikti. Then you see that they go like, okay, now it's my turn. Ir matai, mano eilė dabar. Nice book, nice person. Geras žmogus, gera knyga atrodo. Good for me. Gal čia ir man gerai What should I do? Ką dabar čia daryti? These seconds. And normally, if they hear a little bit, the super soul says, yes, let's do it. Ir jeigu jie įsiklauso, super siela pasakys, imk. And then I go, okay. Gerai, traukiu. So we are going to demonstrate also when they get the money, what you should say, what you should do. Ir dabar bus pademonstruosim, kaip reikia, kai jis ištraukia piniginę, kaip reikia elgtis. No tricks. Be jokių triukų, aišku. But there is a few things that we will see that they are actually fun. Bet yra tam tikrų tokių momentų. Like for example, when they getting the wallet out, kai išsitraukia piniginę, you can say when they are about to give money, you can say, are you sure? Do you have for your things? Do you have to buy something? Gal tau pačiam užteks nusipirkti maisto? It's okay to that. Ar normaliai tau? And they say, yeah, I have money. Jo, nepergyvenk. No, like, see how much they're gonna give. No, bet nereikia pergyventi. Bet kiek čia duos ir čia viskas bus normaliai. Okay. So, and last thing. Ir paskutinis dalykas. Before we going for the demonstration. Prieš spektaklį. Let's see. Almost 1 hour passed. Is that you can think of your day of Sankirtan like if you have done a conference. Galima pagal taip išmedituoti, kad jūsų Sankirtanos diena tarsi konferencija. Okay. So let's say that you have distributed 30 books. Daleiskim išplatinat 30 knygų. And you go like, too much. Oi, per daug. The whole morning for this and what is this? Visas rytas praėjo.
I don't see. Yeah, the books are gone, but what is going on? Nu gerai, išplatinau knygas, bet kas iš to? So, imagine that you have given a conference. Įsivaizduokit, kad jūs buvot konferencijos To 30 people. vedantysis ir 30 žmonių klausė. To the 30 that they got the book, Tie, kurie, pavyzdžiui, paėmė knygas. and they paid for the conference. Ir jie sumokėjo už konferenciją. But it gets better because it's not your conference. Ir tai tampa geriau, nes tai ne jūsų konferencija. It's like Prabhupada's conference. Tai Prabhupados konferencija. So you have done a big preaching. Tai jūs atlikot gan didelį pamokslavimą. Because sometimes you can say, okay, there is a preaching engagement like a conference and some people comes. Galit, pavyzdžiui, paskaitas organizuoti, žmonės ateina į jūsų paskaitas. You can see it, is it? You can, okay, people is coming. Galit matyti, žmonės ateina. And with the books, it's like what? They get the book, but then what? It's like Gauna knygą, nothing ar kas happened. tada, nieko neatsitinka. But when you do the 30 books, it is better than if you give yourself a conference and 30 people comes and they pay for the conference. Bet yra žymiai geriau, kai 30 žmonių paima iš tavęs Prabhupados knygas, negu tu suorganizuoji paskaitą ir ateina 30 žmonių į tą paskaitą. So, good luck with your conferences organization. Aišku, sėkmės paskaitom. And, well, any question before we go to the... Klausimai. I want to ask about the mood when we distributing books on the street or in other places. About this humble mood, what is like, how it's shown? Because sometimes we're going like, as you mentioned, that we are preachers, and sometimes we need this mood to go out because it's very hard sometimes to go out. We need something which is inspire us. Like I'm a devotee, I need to go, and so on. But sometimes we feel like we are becoming proud of this, and we become pull that people down, about that we are more higher than them. But also we should not forget that we are devotees at the same time that we are. So I just want to maybe more about this mood of preaching. Like sometimes I've distributed so many books, and I'm coming to temple, and everybody should praise me, that I was on the street, and everybody should pay attention to me at least, But what is mean this humble mood also in the other services and other life parts, not only on the street? Aš uždaviau klausimą trumpai kad ką reiškia ta nuolankumo nuotaika, kada mes platinam knygas ir kaip jinai pasireiškia išoriškai, kad mes iš tikrųjų turim irgi neužmiršti, kad mes ir atsidavę, nes mes reprezentuojam, daleiskim, Šrila Prabhupadą, ir taip pat metu nepasididžiuoti dėl to, kad mes kažkaip pranašesni už žmonės, kaip tai pasireiškia. Okay. Do you have these machines here that they go like to Grąžtai. some machines that you no like you have something and you go like it gets the thing out. It's like these machines that they go like that, and they have some surface like to scratch, so you can go like like even for doing keys, this thing for doing keys. Okay, Sankirtan is like that. Like if you are out there and distributing books, your ego is constantly being worked out. So I don't know anybody's ego bigger than the machine could at the end of the day. Nežinau, kad koks ego galėtų būti toks didelis, kad galų gale mašina nepadėtų jam. Because if you more the ego, more people kicks you out in the face. Nes kuo didesnis pas tave ego, tuo daugiau tavo veido žmogus pirs. So you have to go, okay, I don't want to suffer. Nes tada reikia iškelt rankas, nebenoriu kentėti. Maybe I could be a little bit humble, try. Galima taip nuolankiai pabandyti gal. And then things go well. Ir tada viskas sekas geriau. Okay, so
I would have a better life if I do that. Gerai, jeigu taip gyvensiu, bus geresnis gyvenimas. So, at the end of the day, you can go out with a big ego and you will come back with a small ego, at least. Taip, pavyzdžiui, ryte su dideliu ego išeini, bet grįši su mažesniu. And as I was saying the other day, if you want to appreciate the devotees, just go out with books. Kaip prieš kelias dienas kalbėjom, kad jeigu nori vertinti atsidavusius labiau, tai tiesiog į knygas platinti. Then you come back and see what? Ir ką jūs grįžęs pamatot? Glowing people. Šviečianti žmonės. Peaceful. Ramus. Krishna conscious. Krishna sąmoningi. No. Maybe they have a little strange thing. Gal gali būti tam tikrų visų dalykų, so bet much better than outside. Žymiai geriau nei So už šventyklos ribų. I used to think of outside like a black and white picture. Aš laukia taip įsivaizduoju, kaip viskas juodai balta. And when you come to the temple, it's technicolor. O kai grįžti į šventyklą, tai visos spalvos. Everything is full of color, everything. The devotee is glowing and smiling. Višnavai Good prasadam, okay. švyti, šypsosi, nuostabus prasadas. So, my experience is that if you are sufficiently, of course, if you go for 10 minutes and then come back and say, oh, I'm a book distributor. Aišku, jeigu tu išeini 10 minučių grįžti ir sakai, aš čia knygų platintojas didis, The machine didn't have time, no, to. mašina neturėjo laiko suveikti. But if you are really engaged, like few hours a day, Bet jau bent į kelias valandas per dieną platinę. don't worry, the machine works. Nepergyvenk, mašina suveiks. And then when you come back, you go and see the deities and go like, oh my God. And you read the books, oh. Pamatysi dievybės, bus efektas. This is right. Skaitysi knygas, bus efektas. Before going, I was thinking, yeah, it's good, but maybe a little bit of exaggeration, eh? Well, you know. Prieš išeinant Okay. paskaitai, gal čia biškį ir perdėta pagalvot gali. These Hindu sages maybe a little bit off, you know. Gal But- indų šventieji gal biškį But then you go out and you go like, oh yeah, Nuvažiavę. yeah, it's true. Oh yeah, wow, Bet kai grįžti, yeah, it's true. pradedi skaityti knygą, wow, čia vis taip eina, savo, kaip čia gerai sako. So there is nothing else to do to not become a proud Sankirtan devotee than doing it for more than 10 minutes every day. Tiesiog reikia daugiau platinti ir viskas įsispręs. The same activity, the activity itself, it's nice, it's so nice that it, Pati veikla, pats platinimas, jisai veikia. of course there is still ego, Aišku, vis dar yra ego, but not like, oh, I am. bet netoks. Even it's not possible for someone to do Sankirtan for really only profit. Ir nelabai manoma net atlikti sankirtaną dėl tam tikros piniginės naudos. Like I wrote a few years ago an article called Sankirtan for Grihastas. Prieš porą metų parašiau straipsnį sankirtano grihastų. And many devotees wrote to me, oh, it's very nice, you know. Daug atsidavusi parašiau, o tai nuostabu. And a few said, you know, Sankirtan is sacred, you know. Ir man kai kurie atrašė, kad, na, žinai, sankirtan tai yra šventas It's only dalykas. for brahmacharis, temple. Čia brahmachariam labiau šventyklai. Putting your grihasta hands there. O tu ten kiši It's savo no grihastus good. rankas, nėra gerai, nepalanku. But if you're doing that activity, Bet jei tu atlieki šią veiklą, even if you say that there is a person that knows how to do it and then he wants to spend it on mana, say, manion, marijuana, drugs, whatever it is, drugs, Oh. alcohol, whatever it is. book distribution money? Yeah, say, yeah. Oh. Yeah, say that a person knows how to do Sankirtan, and at one point he says, okay, I'm going to do money for my sense gratification. Taigi, jeigu žmogus platina knygas ir jis nusprendžia tos surinktus pinigus už knygų platimą išleisti jūsų pasitenkinimą. Not possible. Neįmanoma. Not possible. The activity itself will either you stop Pati doing it, veikla tave sustabdys tai daryti, you stop doing it, or if you continue, you will get your ideas changed.
Arba tu stosi platinti, arba pasikeis tavo nuomonę. So the activity is protecting itself, say. Pati veikla, jinai turi apsauginę tokią veikimą. So if you are a grihasta, you will have to live like a Brahminical life. Jeigu būsi grihasta, tai turėsi gyventi brahmanišką gyvenimo Then stilių. what is the difference? Here you also buy things, isn't it? Čia koks tada skirtumas, čia irgi perkama, You buy Šventykloj. boga perkam bogą, and toothpaste and dantų everything. pastą ir visa kita. It's not like the brahmacharis don't spend anything. Tai nereiškia, kad brahmachariai nėra jokių išlaidų. There's light to pay and Reikia apmokėti rent elektrą, sometimes, nuomos whatever. būna ir visa kita. So if the grihasta is doing a Brahminical type of life, Jeigu grihasta gyvena brahmanišką gyvenimo būdą, which by the way is the only way that you can do Sankirtan, kuris yra iš tikrųjų vienintelis būdas, Then kuriuo there- galima atlikti sankirtaną, then there's no problem. tada jokių problemų. Is that okay? I don't know if I answered. Daugiau klausimų? Yeah. Who is first? I don't know. I wasn't watching. Just a short question: what to do if a person doesn't give enough money, Lakshmi? Should we say, let's say, I always say that there's a minimum that this book costs, and we're not making profit with this. We are just printing more books. So let's say for Bhagavad Gita, I don't give if it's too little, right? Okay. Thanks. Like what I say, for example, say that. Oh, sorry. Šitą, ką daryti, kai žmogus duoda per mažai Lakšmį už knygą, pavyzdžiui, už Bhagavad Gita? Okay. What I say is that, like, if you give Bhagavad Gita and they give, for example, 50 cents. Pavyzdžiui, duoda Bhagavad Gita, duoda man 50 Give centų. you 50 cents here. Yra, And I go like, aš taip parodau. and then they say, would you be able to give a little bit more? Ir tada paklausi, gal Just dar mes to get daugiau, the printing cost. bent jau spaudos išlaidas padengti, Otherwise they get in my case, nes kitaip gali užpult jūs. It's not for me, but Čia ne dėl manęs. we're trying to get the printing cost. Tiesiog bandom bent jau spaudimą not, padengti. not so much explanations, just a Nereikia small labai daug thing. aiškinti. Tiesiog, Like, would you be able, please, if you can, jei galėtum, then if you're like this, then people go like, okay, yeah, maybe tai But if you dažniausiai žmonės, start- gerai. trying to get money from them, they go like, hey, Bet jei bandysi hey, you išpešti said a daugiau, donation. tu sakei paukojimas, ką dabar But šitą daugiau prašai. if you humble say, Bet jei nuolankiai would you kreipsitės, please be able to give a little bit more to cover? We're trying to print the books, so this money goes for printing more books. gal išeitų šiek tiek prisidėti, kad bent jau spausdinimo kainą padengti. Nuolankiai, jeigu tai pasakysi, tai But nekils if- problemų. If you say this 3, 5, 10, then first of all, they will give you €1 more or something like that, if you say like that. So at least and then with some other person will give 10 or 15 or whatever. Tai jeigu jūs sakysit, naudosit tą formulę 3, 5, 10, tai gal kažkas ir gali vieną netyčia duoti eurą, bet galų gale bus kas ir 10 duos ir 5. It will happen. Tai atsitiks. Just you have to do the right thing. Tiesiog reikia teisingai pasielgti. And if they give small, then you go like, Jeigu mažiau duosi, I tai just want to give you the book. See? Tau taip It's noriu like, knygą I duot. want to. Could you please? gal išeitų daugiau paukoti, ne, už And spausdinimą. some other person will say, okay, you can keep the book. Is no. I mean, I want you to have the book. Gali Just sakyti, if ne, you tai could turėk knygą give a little bit more. Gali sakyti, tai turėk tu tą knygą, neimsiu. Ne. Ne, aš noriu, kad tu turėtum knygą. Tiesiog dar truputėlį prisidėk. And if they don't have more, Ir jeigu iš tikrųjų neturi daugiau, I give them the tiesiog book. duok tą And then they knygą. say, okay, you owe me now. Ir tada galima pasakyti, tu man skoloji, Okay, I'll give it to you, but tu you owe duodu, me. bet man skoloji. Next time I see you,
you know what we have to do. Kai susitiksim, tai žinai, ką turėsi padaryti. And they were like, okay. Jo, gerai. So even if you don't see them again, Net jei ir nematysit kitą kartą, you are making them to promise to do more service. tu, kaip sakant, išpeši iš jų And pažadą, Krishna kad is looking daugiau tarnystės. and hearing that. Ir jisai tai klauso, Krishna. So even if they don't give you the money, it's guaranteed that they will somehow. Gal jum jis neduos tų pinigų, bet tai kažkam kitam bhaktui gali atitekti. Because promises to Krishna or to a devotee, they have to be fulfilled. Nes pažadai Krishnai, jie turi būti, arba atsidavusi, turi būti išpildyti. When I was 14, Kai buvau 14, I stole a Bhagavad Gita. pavogiau Bhagavad Gita. And now, 37 years later, Ir po 37 I'm metų still paying. aš vis dar moku už tai. Anything else? I wanted to ask, what do you say when you present the book? Can you tell? Galit pasidalinti, ką sakot, kai platinat knygą. Kai pristatot knygą, tiksliau. Yeah. Best thing is a very simple thing that they can connect with. Geriausias dalykas pasakyti tai, kas jiems duos, sujungs. Because we are not there to give a conference. Nes mes ne paskaitą jiems skaitom, We are there to very simply convince the person that this book is good for them. bet mes turim įtikinti žmogų, kad šita knyga tai yra jam naudinga. So as simple as here, actually I do more books than back in Spain. I'm thinking on moving. Nes čia man atrodo, kad lengviau platinti knygas nei Ispanijoje ir I do verta čia double books here. apsigyventi. I do double. I went with 10 books, thinking, oh, maybe 1 hour, like you're doing. Maybe Aš pasiėmiau 10 knygų, čia užtruks gal half an valandą, hour. Boom. bet per pusę Less than half valandos an hour. išėjo. Mažiau nei per Like, pusę okay. valandos.